O sa City of Misamis Occidental ug sa tanang nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta may adlaw? Dazil Humodikson, Agosto 18, 2025. This is Ozamis Today. Mayor Puentes mitambong sa investiture sa bag-ong presidente sa MSU. Usami City School of Arts and Trades opisyal nga magrepresenta sa Misamis Occidental sa Bunok-Bunok Festival sa Surigao City. Kung ando waminal gisiguro ang dikalidad nga mga proyekto o serbisyo para sa segundo distrito. Distrito 2, padayon ang pag-asenso pinaagi sa nakongkritong mga kadalanan nga natagam-tama na sa mga katawhan. Turismo ug ekonomiya sa Dakbayan misaka base sa update nga gihatag sa City Tourism Office. Nasimintong mga kadalanan sa barangay Balon ug Sinusa sa Tudela gikalipay gipasalamatan. Traffic lights installation sa Dakbayan gipasalamatan ni Aguada Punong Barangay Pigalan. Marine engineering student gikan sa Silingang Probinsya sikop sa bypass operation sa Dakbayan. Anak na ngayo og pinansyal nga ayuda sa asenso Usamis Administration hingpit nga natabangan sa kapin sa 18 mil nga hospital bill. Ani ang detalye sa Ozamis Today. Mayor Fuentes mitambong sa investiture sa bagong presidente sa MSU. Ani ang detalye. Mitambong si Ozamis City Mayor Attorney Sama Enorman Egia Fuentes uban sa binasidunggan nga mabisita sa seremonya sa investiture ni Honorable Attorney Paisalin P.D. Tago, CPA, isip kasiyam nga presidente sa Mindanao State University kun MSU system. Sa iyang mensahe sa iyang official Facebook page, mitimbaya si Mayor Fuentes kang President Tago ug mipadayag sa iyang dakong pagsalig nga sa bag-ong administrasyon ubos sa bag-ong liderato musulod ang MSU sa kabuluwanong kapanahunan diin mapasidunggan ug mapalapdan pa ang papel sa MSU sa pagtuman sa mandato niini. Ang pag-abot sa mga barangayan, pagpaligon sa mga sektor nga way igong pagtagad ug paglambo sa mga kabatanunan nga mahimong lider sa umaabot. Gipadayag usab ni Mayor Sam ang iyang padayon nga suporta sa misyon sa MSU nga paghiusa sa nagkalain-lain nga katawhan sa Mindanao pinaagi sa edukasyon ug sa pagpatunhay sa kalinaw ug kalambuan. Ozamis City School of Arts and Trades opisyal nga magrepresenta sa Misamis Occidental sa Bunok-Bunok Festival sa Surigao City. Gitutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Ani ang iyong report. Opisyal na representante sa Misamis Occidental ang Ozamis City School of Arts and Trades kun OCSAT sa umabot nga Bunok-Bunok Festival karong Setyembre 9, 2025 sa Surigao City. Kini base sa paibalo sa City Tourism Office nga gipahayag ni Tourism Head Jaime Tumada atol sa asenso Ozamis Flag Raising Ceremony nga gipagayon sa City Hall grounds adlaw Lunes, Agosto 18, 2025. Dako ang pasalamat ni Tourism Head Tumada tungod sa nahimong posible ang partisipasyon sa OCSAT. Pinaagi sa ligon nga suporta sa tulo ka mga haligi sa probinsya nga sila si Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Waminal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry NDF Waminal Jr. Inubanan usab sa pagpangulo ni Ozamis City Mayor Sam Norman Go Fuentes kauban ang tanang mga opisyalis sa Dakbayan. Gilauman nga pinaagi sa ilang suporta mas mapalambo pa ang subanin culture ug ang cultural exchange nga magdala sa dungog ug garbo alang sa Misamis Occidental. In promoting our Subanin culture and fostering cultural exchange, we also extend our heartfelt gratitude to the three pillars
ng Asenso Administration, Governor Henry S. Waminal, Kong Ando Waminal, and Kong Andy Waminal for their unwavering support in enabling us to participate in the upcoming Bunok-Bunok Festival on September 9, 2025 in Surigao City. Representing ang Misamis Occidental will be the Osamis City School of Arts and Trade, ang ating grand champion of the Perangat Osamis Festival as our official contingent. Maraming salamat din sa ating City Mayor, Sam Norman Jean Fuentes, at sa ating local officials, city officials, to make this event as more successful in Nahibaluan nga daan ang gipahayag ni Governor Henry atol sa Perangat Osamis Festival 2025 niadtong Hulyo 16 nga posible nga ang winning contingent mao ang mamahimong mo partisipar sa maong kompetisyon tungod sa kadaugan nga nakuha sa OCSAT sa milabay nga Perangat Festival. Sila karon ang opisyal nga representante sa probinsya alang sa invitational competition nga ipahigayon dito sa Surigao City. Ang Bunok-Bunok Festival nga nailhan usab isip Bunok-Bunok Maradjao Karadjao Festival, usa ka tinuig nga cultural ug religious celebration nga nagtimaan sa Charter Day sa Surigao City, kapital sa probinsya sa Surigao del Norte. Ginahalad kini alang kang St. Nicolas of Tolentino ug ginaselebrar matag bulan sa Setyembre. Gikan sa pulong Bunok-Bunok nga nagpasabot og downpour o pag-ulan, ang festival nagpasabot sa daghang panalangin ug padayong kauswagan ug gibansagan usab kini nga usa ka pinakadako nga festival sa rehiyon sa Caraga nga naglakip sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands ug Surigao del Sur. Kadtong miaging Perangat Festival nato sa probinsya last year, gihimo naman nato tong invitational, no? Doon na mi participate nga mga contingents outside sa probinsya. Usaan na ang miapil ang taga-dakbayan sa Surigao City, no? So karon usab nangimbitar ang taga Surigao City, no, nga moapil sa ilang Bunok Banak Festival karong September 9. Siguro among hisgutan ni Mayor Sam Norman kung medyo nasayod ako nga ang modaog nini mo may mo participate sa probinsya, so karong November, so gwapo sad nga training ninyo tune up nga moapil og contest karong September. But this depends on the evaluation ni Mayor Sam Norman og sa winning contingent, no? Pinaagi sa bugos nga suporta sa Team Asenso Administration nga gipangunahan ni Governor Henry S. Waminal, Kong Ando Waminal ug Congressman Attorney Andy Waminal ug ang amahan sa dakbayan sa Osamis nga si Mayor Sam Norman Fuentes. Inubanan sa mga sakop sa konsiho sa dakbayan nga pinuluhan usab ni Vice Mayor Simplicia V.B. Neri, malaumon nga mamahimong malampuson ang pagpartar sa OCSAT nga magdala sa dungog, garbo ug pag-ila sa kultura dili lang sa dakbayan sa Osamis apan sa kinatubuk-ang probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, ako si Bernard Texon. Daghang salamat Bernard. Congressman Ando Waminal gisiguro ang dekalidad ng mga proyekto o serbisyo para sa segundo distrito. Anyang report. Padayon gipakita ni 2nd District Congressman Ando Waminal ang iyang lubos-lubos ug tinudanay nga pagserbisyo sa Distrito 2 sa Misamis Occidental pinaagi sa pagmonitor ug pag-inspeksyon sa mga proyekto nga gitukod alang sa katawhan sa distrito. Bag-uhay pa lamang uban sa Department of Public Works and Highways kun DPWH, lokal nga panggamhanan o contractor, gipangunahan ni Kong Ando ang site inspection ug evaluation sa musunod nga mga proyekto. Karsada padulong sa barangay Dalingap proper sa lungsod sa Clarin. Karsada gikan sa barangay Tigdok padulong sa barangay Mitugas, Tudela. Ug karsada padulong sa sitio Pundok, barangay Mitugas, lungsod sa Tudela.
Isip kabahin siyang oversight function, gisiguro ni Kong Ando nga di kalidad ug insakto ang pagtrabaho sa tanan nga mga proyekto aron kini magamit ug mapuslan gayud sa mga residente. Ang maong lakang nagpakita siyang paningkamot nga ang pundo sa katawhan maggamit sa husto ug mulihok alang sa tinuod nga kaayuhan sa komunidad. Ang pagserbisyo ni Kong Ando nagpakita nga dili lamang basta pagtukod ang tumong sa iyang administrasyon kundili ang paghatag og mga proyekto nga bulungtad og mahimong instrumento sa mas dali ug luwas nga pagbiyahe, dugang mga oportunidad ug mas paspas nga pag-asenso. Ubos sa liderato ni Kong Ando, uban sa ligon nga suporta ni Congressman Attorney Indy Waminal, Governor Henry S. Waminal ug Mayor Attorney Sam Norman Fuentes, padayon nga mapatuman ang mga programa o proyekto nga makahatag ay tinuod nga kaayuhan sa katawhan nga nagpakita sa panaghiusa ug tinud-anay nga serbisyong asenso. Distrito 2 padayon ng pag-asenso pinaagi sa nakongkretong mga kadalanan nga natagamtaman na sa katawhan alang sa dugang balitang asenso sa segundo distrito ani Asilion Vidalio. Ang mga lakang sa padayong pag-asinso sa Distrito 2 sa Misamis Occidental nga mas gipaligon pa ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal uban ang solido nga suporta ni Governor Henry S. Waminal ug asinso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. Inubanan sa kinatubok ang Team Asinso Administration naghatag og malungtarong solusyon sa mga suliran sa katawhan sama na lamang sa gubaon nga mga kadalanan nga dugay nang nasinat sa mga lunopyo sa Barangay Maribohok o Barangay Mitugas, lungsod sa Tudela. Sa personal nga interview kang Konsyal Leopoldo Galieto Erieso, residente sa Barangay Maribohok, iyang gibalik lantaw ang kalisdanan kaniadto sa Barangay Road nga matud pa niya danlog og apiki apan karon hanoy og komportable na biyahean. Sa una lahi ragig kayo kay lapokon kay tamundalan karon nga kining mga waminal na nga tungdanan at gyud nakita ang kausaban. Murag hanoy na kaayo daganan sa atong mga sakyanan. Isip usa ka habal-habal driver, dili malimod nga ang napukon og apiking dalan kaniadto may resulta sa daghang disgrasya. Lakip na ang pagkatumba og pagkaaksidente samtang nagbiyahe nga dala ang mga produkto sama sa kopras. Lapok kaayo kadagyan kay ako driver makog habal-habal pati apikihagi kaayo mag agi-agi ito aning dalan kaniadto. Kapila ka natumban rin? Nakadagan gyud kay magkarga kupras. Dagan kayo. Taglima ka sako single man habal-habal. Gawa sa Barangay Maribohok nakatagamtam usab ang Barangay Mitugas sa maong epekto sa bago og simentado nga mga dalan. Matud pa ni Giovanni Macala, residente sa nasangpit nga lugar, dako ang ilang kalipay tungod kay sukway sa kaniadtong gubaon nga kadalanan karon mas luwas ug mas dali na ang transportasyon sa ilang mga produkto bisan patuod anaa sila sa bukirang bahin sa ilang lungsod. Kung ginamog kalipay karon no nga nindot na kaya mong dalan diri sa Barangay Mitugas. Sukway gyud sa una nga panahon nga magkatumba-tumba among mga motor sa kalisod sa among dalan. Karon tawhay na gid among pag agi-agi dani sa among kuan karsada. Sayo na kaya among produkto pagdala. Nagkaagi na gyud tumba. Tumba sa motor. Karon dili na gyud, di na gyud na mahitabo nga matumba kay tungod sa kanindot sa tungdalan. Gidugang pa niya. Misay na kun lang mayor o nilang congressman o ni gobernador nga hinaut pa unta nga padayon gyapon siya sa pagkuan sa mga project diri sa kabukiran kay mao gyud dako na mong katabang labi na sa mga karsada kay ang among mga produkto madala gyud sa lungsod nga hapsay. Pasalamat ni Giovanni o Konsyal Leopoldo sa Team Asinso Administration, ilabi na ni Kong Ando og mga opisyalis sa lungsod sa Tudela nga padayong nagtubag sa mga suliran nga giatubang sa katawhang Misamis noon, ilabi na ang pagsiguro nga makaangkon ang mga residente sa luwas og simentadong mga kadalanan. Mayor Samuel og ni Kong Ando og ni Gobernador kung Henry Waminal, daghan kayong salamat sa inyong mga tabang na mo diri sa among Barangay Maribohok, labi na sa Tudela tibok Tudela labi na din sa among barangay sa Maribohok. Salamat kayo ko. Alang sa Usamis, Chuli, ako si Yonshu Midali.
Salamat Leoncio. Turismo ug ekonomiya sa dakbayan ni Saka kinibase sa update na gihatag sa City Tourism Office. Ang good news ning report. Mihatag update ang head sa City Tourism Office ug acting head sa City Economic Enterprise sa dakbayan sa Ozamis kalabot sa pagguhay lang natapos nga ika-77 nga City Charter Anniversary ug Feast of Nuestra Señora de la Concepcion y del Triunfo de Migpangi nga gipahigayon ni atong Hulyo 16, 2025 ug ang epekto niini sa lokal nga ekonomiya ug turismo sa dakbayan. Kini atul sa flag raising ceremony sa local government unit sa dakbayan sa Ozamis adtong Lunes, Agosto 18, 2025. Sa update na gipresentar ni Mr. Jaime Tumada sa bulan sa Hunyo 2025, bali sa ilang official records, nagpakita nga adunay 22,744 ka mga turista ang mibisita sa mga tourist attractions sa syudad sama sa Cota Fort, Birhen sa Cota Shrine ug ang Ascenso Ozamis Wellness Park. Misaka kini gidaghanon ngadto sa 51,871 kanatala ang mga turista o 128% nga pagtaas sa tourist influx sa dakbayan. Sa June 2025, our official records showed 22,744 visitors at our key tourist attractions like Cota Fort, Birhen sa Cota Shrine, and Ascenso Wellness Park. Sa July 25, 2025, this number tumaas significantly to 51,871 registered tourists, an increase of 128% sa ating tourist influx. Gidugang pa ni Tourism Head Tumada nga sumala sa datos nga ilang natala sa bulan sa Hunyo, adunay 16,216 ka mga turista ang na-accommodate sa mga hotels sa dakbayan. Samtang sa bulan sa Hulyo, adunay 22,361 usab ka mga turista ang ilang na-record nga nagpakita sa 37.89% nga pagtaas. Ang dagkong makalihukan atul sa selebrasyon sa kapistahan sa dakbayan sama sa Ascenso Ozamis Chess Tournament ug Ascenso Ozamis Half Marathon, dako usab og kontribusyon sa pagtaas sa gidaghanon sa mga turista nga mibisita sa mga tourist attractions sa syudad. Major events such as the Ascenso Ozamis Chess Tournament and the Ascenso Ozamis Half Marathon with participants, dinala nila ang mga pamilya nila, greatly contributed to this growth. Ang mga local businesses o partner venues diin gipahigayon ang pipila sa makalihukan at tulo sa kapistahan, may padayag usab sa ilang pasalamat sa lokal nga paggamhanan tungod sa paghatag kanila og oportunidad nga mapalambo ang ilang ekita. Our local businesses and partner venues also express their gratitude to the local government for providing opportunities to generate significant revenues. Kini nagpamatuod nga ang turismo adunay mahinungdanong papel sa pagpalambo sa ekonomiya sa dakbayan, pinaagi sa pagsuporta o pagpaligon sa lokal nga mga negosyo. Gawas pa niini, isip kabahin sa mga inisyatibo sa pagpalambo sa turismo sa dakbayan, gibutyag ni Tumada nga ang bag-uhay lang nga na-acquire nga Rodriguez House o Tisa House sa dili madugay, i-showcase usab isip sunod nga heritage tourist attraction sa syudad. As part of our tourism development initiatives, the newly acquired Rodriguez House will soon be highlighted as the city's next heritage tourist attraction, showcasing another valuable historical landmark. Dugang pa, isip pagpasiugda sa kulturang subanen ug pagpalambo sa cultural exchange tali sa dakbayan ug uban nga mga dapit, gibutyag sa tourism head nga grand champion sa baguhay lang napahigayon nga Perangat Ozamis Festival 2025, ang Ozamis City School of Arts and Trades, opisyal nga magrepresentar sa dakbayan sa Ozamis ug sa probinsya sa Misamis Occidental sa umaabot nga Bunok-Bunok Festival nga ipahigayon karong Setyembre 9, 2025 sa Surigao City. Kalabot sa mga updates sa turismo ug economic growth sa dakbayan nga iyang gipresentar, gipasalamatan ni Mr. Jaime Tumada, si Mayor Sam Norman G. Fuentes ug ang mga local officials sa ilang suporta alang sa kalampusan sa 77th City Charter Anniversary ug Feast of Nuestra Señora de la Concepcion y del Triunfo de Migpangi. Maraming salamat din sa ating
City Mayor Sam Normal Jean Fuentes at sa ating local officials, city officials, to make this event as more successful in Kini kalampusan sa turismo o pag-uswag sa ekonomiya sa Dakbayan nagpamatuod nga ang nagkahiusang paningkamot sa lokal nga pagamahanan sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, suporta sa mga local businesses o aktibong partisipasyon sa komunidad, naghatag dakong kontribusyon sa mas ligon o malambuon nga ekonomiya. Samtang pagpalambo usab sa mga heritage sites o tourist attractions, padayon sa pagdani sa mas daghan pang mga bisita og turista nga mas nakapalig-on sa pagkainila sa Dakbayan sa Ozamis. Nasemento mga dalan sa barangay Balon ug Sinusa sa Tudela, gikalipay, gipasalamatan. Mibalik alang sa Maritalia sa Leoncio Medallo. Dakong kalipay og pasalamat ang ipadayag sa mga residente sa Sitio Placer, Barangay Balon o Barangay Sinusa sa lungsod sa Tudela, Misamis Occidental, human matuman ang ilang dugay ng pangandoy nga adunay nindot og sementadong dalan. Kini bunga sa hugot nga paningkamot ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Andoaminal aron mapalambo og mapaayo ang mga kadalanan, ilabi na sa mga bukirang dapit sa lungsod ug syudad sa Tibok Distrito 2 sa probinsya sa Misamis Occidental. Usa sa dakong pamatud dinhi mao ang construction sa karsada gikan sa Purok 3 padulong Sitio Placer Junction, Barangay Balon nga nagkantidad og 49 million pesos nga gipunduhan pinagi sa General Appropriations Act of 2024 o karon napahimos na sa katawhan. Si Marilyn Tampo og residente sa moong barangay mipadayag sa iyang kalipay og pasalamat tungod kay nindot og sementado na karon ang ilang dalan. Nalipay sir kay nindot na ang dalan kumpara sa una. Sa una kay libaw ay kanang kanabang sitawagan ng buslot-buslot ay kanang tikalbong buho-buho siya din karon nindot na. Gibutyag pa niya nga sa wala pa makongkrito ang ilang karsada, daghan na usab ang naaksidente tungod sa pagkaguba niini og sa kadaghang buho-buho nga hinungdan sa kalisod sa ilang pagbiyahe. Naa sir na nga bali gali ang tiil kay mga disgrasya sa motor kay mahulog sa buho. Sa laing bahin, may padag usab sa ilang pagpasalamat sila si Delia Lasaka, 58 anyos, o Groselyn Calme, 32 anyos, parehong lumulupyo sa Barangay Sinusa, lungsod sa Tunila, tungod kay nindot na usab karon ang ilang karsada, itandi kaniadto nga mura og kanal o grabe kabatoon. Kami dako mig pasalamat sa among dalan nga na maayo nagyod compare sa una. Kaya ang among mga agianan sa una, kanal-kanal, nagkatumba-tumba mi, magkapaso-paso. Karon dako kami pasalamat nga among dalan gikan sa Tudela padulong didto sa Tunggo, nindot nagyod. Daghang kayong salamat ni Kong nga iyahang gipangitag pamaagi nga manindot gyud ang ato ang dalan diri sa kada barangay road nato. Ang kabatuan pa gyud ning dalana sa una. Lisod jud kayo ni sa una din. Karon pag ning ilan nagilihok ang kanini ang dalana na maayo na gyud kayo. Dugang pahayag pa nila Delia o Groselyn kabahin sa dalan nga karon ilan ang napahimuslan. Ako kay migpasalamat sa ilang gibuhat sa mga katawhan diri sa kabukiran. Halos tibuok Tudela nga mga sulok-sulok ng mga dalan nindot na gyud karon. Naamang gali maot pa pero gamay na lang tungod nila. Ipadayon lang gihapon ang ilang pagkamaayo sa ato ang ilaging gilantaw ang atong kaugmaon sa ato ang provincial road nga ilaging gilantaw nga ang mga tao nga dili maglisod og agi. Pinaagi sa mga proyekto sa kalsada nga hingpit nang napasimento, pinaagi sa paningkamot ni Kong Andoaminal, mas napaligon pa ang paglaom sa mga lumulupyo sa Distrito 2 o ingon man sa Timok Probinsya sa Misamis Occidental nga magpadayon ang tatak asinso nga serbisyo publiko nga dili lamang maghatag kahupayan o kaluwasan sa pagbiyahe sa katawan, kundili nagpalambuusab sa ilang panginabuyan padulong sa mas maayong kaugmaon. Alang sa Ozamis, suli ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Traffic lights installation sa Dakbayan, gipasalamatan ni Agwada Punong Barangay, Pigalan. Ania si Adon Gisena.
Mi padangat sa iyang mainitong pagpasalamat si Barangay Aguada Kapitan Leo Hofer Pigalan sa hingpit nga implementasyon sa traffic lights sa Asenso Uzamis Administration. Matud pa niya nga ang Barangay Aguada gitaliwad-an og mga primary og secondary roads. Kaniadto nga wala pa siya sa public service og sukad usab nga mialagad siya isip amahan sa barangay, daghan ang mga natalang road accident og road rage incident particular diha sa may circumferential road. Apan sukad sa pagsugod sa instalasyon og operasyon sa mga traffic light, wa nay natalang mga seryosong aksidente sa kadalanan. Iya kining gipamatud-an gumikan kay ang barangay mismo sa Aguada ang unang makaresponde kun adunay aksidente. Iyang gituhan nga ang pagbutang sa mga traffic light epektibo kaayo alang sa hapsay nga pagtabok sa mga cruising o pagkahimong disiplinado na sa mga motorista. Sa pagkakaron, pagpamadlong pa lang ang mahimong mapahamtang sa mga makalapas sa traffic light code, gumikan kay pinding pa sa konseho ang proposed ordinance labot sa mga violation charges. Apan iyang gipasidanan ang mga motorista nga mag-amping sa pagmaniho o gasundon ang traffic light code, gumikan kay adunay national law nga mopahamtang nini og kaso labi na kon makamugna og reckless driving. Dako kay katabang, dako siya katabang sa mga unang-una sa disgrasya. Kay kung makita nimo ang history aning sa MCOR dapit, dili lang kada semana murag na ay disgrasya ang motor magbangga gid diha. Pero so far pagtukod sa pagbuhat yo sa traffic light, pagsugod yo sa traffic lights nato, wala ko kadungog na ay disgrasya. Labi na diha nga parte. Kay ma-seminar og kuha naman ang mga tao disiplina na nga mag-maintain yun. Dahil please, ayaw taon mo beating the red light kaya dakong penalty mo, pilay-penalty na Glenn, mga pero dako yun. So, hinaot ko nga sunod lang labi na sa itong mga bisita diri. And dugay naman ang nilang ipangandoy nga magka-traffic lights kay lagi kumpara pa ito sa laing lugar. Karon dili lang usa ka traffic lights ang gibuhat. Pilang Aguada karon murag gilibutan og traffic lights. Diri sa may Karangan, diri sa may sa MCOR, sa City Hall, sa may PLDT, dapit sa disappliance sa annex. Daghan subot sa mga traffic lights inyong pangita. So expected yun nato nga hindi ko na gyud ang volume sa traffic diri sa syudad. So in that way to prevent mga accidents nato o kanang mga usay supak sa mga gitawag bitaw natong road rage kay na hitabo naman na usa na membro magani usa magani akong magulang nga nabiktima na sa road rage atong unang panahon. So nakita nato karon nga ana nga pamaagi madisiplina ang mga tao. Alang sa Uzamis Today, Adonai Desina report. Marine engineering student gikan sa silingang probinsya sikop sa buy-bust operation sa dakbayan si Glenn Ray Roluna alang sa detalye. Usa ka 18 anyos nga first year marine engineering student ang nasikop atul sa gipaygayon nga drug buy-bust operation na sa Purugsigo, Barangay Balaubang, Uzamis City natong Biyernes sa gabi. Ang operasyon gihimo pinaagi sa inusang kusog sa Provincial Drug Enforcement Unit ubos sa pagdumala ni Police Captain Roland E. Cagas. Kauban ang Sikan PMFC o Uzamis City Police Station. Nasikop ang sospetsado nga nailalamang nga si alias Alvin, residentes Barangay Balingaw, Tubod, Lado del Norte, o kasamtangan eskwela sa usa sa mga tulungaan sa Uzamis City samtang nagpuyo sa usa ka boarding house sa Cebedo Extension. Napalitan siya sa usa ka pusher buyer sa kapulisan og shabu nga nagkantidad og 500 pesos og sa pag-body search gadto sa suspect na kumpiskar ang 14 ka mga heat cells sachet nga gituo ang illegal nga droga nga gibanaban ng adunay gibugaton nga 4 ka gramos. Ang nakumpiskar na shabu nga may street value nga nagkantidad og 27,000 pesos. Sa pakisusi sa news team ngadto sa dinakpan miangkon kini nga nakagamit sa illegal nga droga ning bag-o lang ning simanaha. Kung atong baliklan taon, lig-on ang panawagan ni Uzamis City Mayor Sam Norman Fuentes sa kapulisan ug mga law enforcement agencies nga padayunong palig-unon ang kalinaw kahusay sa syudad ug ang pagsikop nadtong mga namaligya ug nagamit sa ginadili nga droga.
ang dinakpanting kagol na sa presuhan ug atubangon ang kasong may kalabutan sa paglapas sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluta. Anak nangayo og pinansyal nga ayuda sa Asenso Ozames Administration, hingpit nga natabangan sa kapin 18,000 pesos nga hospital bill. Si Mary Melody Reyes salang sa report. Padayon sa kanunay ang Asenso Ozames Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman Go Fuentes sa paghatod og mga solusyon sa mga problemang giatubang sa pamilyang Ozamesnon. Usa sa makapamatuod niini ang kasanatian ni Monet Agasita Tapican, 47 anyos, residente sa barangay Tinago ning Dakbayan sa Ozamis, nga nagpasalamat sa tabang alang sa iyang inahan nga si Teresita Agasita, 82 anyos, nga na-admit sa St. Joseph General Hospital nga adunay hospital bill nga miabot sa 18,300 pesos and 85 centavos. Nangayo ko og medical assistance para sa akong mama kay na hospital. Nag-excess siya sa hospital og 18,000. Oo. Na kanang high blood, hypertension din, blood clot siyang ulo din. Napa siya gallstone, dagan-dagan na siya mga balatian kay idara naman good po, 82 years old. Tension mas ning grabe ron kay idara naman good kay siya. Base sa diagnosis ni Ginang Teresita, aduna siya pulmonary tuberculosis o kidney disease. Sama sa gisaysay ni Monet, may grabe pa ang gipangbati sa iyang inahan tungod sa pangidaro niini. Isip usa lamang ka food server, dako na alang kaniya ang kapin 18,000 pesos nga hospital bill. Samtang ang iyang inahan nga senior citizen na, wala na igong source of income. Apan ang kabalaka nga gidala ni Monet, napulihan og kahupayan tungod sa pagtubag sa programang Asenso Ozames Free Hospitalization nga gipadayon sa kanunay Asenso Ozames Administration ug solidong gisuportahan nila Governor Henry S. Fuminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Fuminal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry N.D.F. Fuminal Jr. Dako kayog kalipay ma'am kay krisis ba kayrong panahon na lisod mig pamiliti. Samot na og wala pa ni nakuanan sa Asenso mo ang 18,000 nga bill. Excess. Ang source of income sa kumama wala na kay kuan man siya senior. Then akong papa bago lang namatay atong April, nag 1 year siya atong April na tabangan gyapon mi dire sa among bill sa ospital og sa kuan Boreal. Dayon ang karon ako minyo pug ko daghan pug mga anak din narapod ko nagtrabaho sa kuan food server rapod ko sa usa ka eatery karinderya. Jud kay nigtabang sama namo no nga sige lamig balik-balik sa ospital kay kanang mabayaran na gyud ang amo ang mga bills dito bisag unsa kadakon mo cater gyud ang Asenso Ozames. Update sa sitwasyon ni Ginang Teresita. Karon magawasay na gyud kanina lagi hulat ang papers. Ay okay na gyud to siya ron ma'am kay gindangan naman siya oxygen. Then gikuan naman gyud sa doktor nga pwede na mo uli. Pasalamat pa ni Monet ngadto sa mga lidera sa Team Asenso Administration, ilabi na sa amahan sa Dakbayan, Mayor Sam Norman Fuentes, ug sa solidong suporta sa tulo ka mga haligi sa probinsya sa Misamis Occidental. Dako ikog pasalamat ni sa ning tabang namo karon sa makanunayong pagtabang sa amoa si Gov Henry Waminal og sa iyang Congressman Ando Waminal og sa City Mayor Sam. Daghan kaayong salamat kaninyo sa inyong kanunayng pagtabang kanamong nanginahanglan. Hinaot pa unta nga daghan pa matabangan. Pohon. Oh, God bless, more power. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, ang Ozames Today hatod kanato inyong serbisyo publiko sa
Sa kanunay Ascenso Ozamis Administration, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes, inaagi sa Ascenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, o Ascenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyong nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leon Chumidalio, Bernal Rickson, Adoni Dicena, June Porgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Madinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid o si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumodixon. Daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozamis, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.